Satwa! Beef Garden or NBD? Oh, yan. Opposite side ng LBD. Papakita ko yung shop nila para makita nyo kung saan mura yung gold. Okay? Bye! Yes, 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 yes. Okay, 700? No, 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 no. 650? No, 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 no. Okay, 600. Yes, yes. Yes, yes, yes. 620, yes, 620. Ang ina daw ako tanong sa walang dalang pera ko po. Ito lang, ito. Laki naman ang naan nito ha. Baka piling mo yan ako. Nalugi na siya. Wala na mapapasweldo. Okay, guys, 620. Yes, yes, yes. 620. Yolo, give it 620. No,